ଆଜି ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 28 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ ସରକାର। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ଯଦି ପଇସାଟା ଏବେ ତକ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବାର କାଁ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ପହଞ୍ଚିବା କି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ପୁରା ଭାବେ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଦଉଛେ, ବତେଇ ଦଉଛେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ଯେନ୍ ନାଇଁ আসবার, ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ଯେନ୍ ପଇସାଟା ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବାର, ଆଉ ପହଞ୍ଚିବା କି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ପଇସା ଦେଇଛନ୍ କି ନାଇଁ ଦେବାର, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁନ୍, ପୁରା ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। তো দেখুন আপনার তো জানিছন যে প্রতি বর্ষ সরকার দুইটা কিস্তি দেউছন, গোটে কিস্তি দেউছন মহিলা দিবসরে আর গোটে কিস্তি দেউছন রাখি পূর্ণিমারে। 2024 রে মহিলা দিবসরে বি আপন মানে পাইছিলে, 2026 রে রাখি পূর্ণিমারে বি আপন মানে পয়সাটা পাউছন। দুইটা কিস্তি হেলা। তো দেখুন প্রতি কিস্তি রে লোক মানে করতেল যাইছন, যেন মানে অযোগ্য বাহারি থিসন সেমানকু পয়সা নাই মিলে। গলা থর যেতে জন বি 4 নম্বর কিস্তি পাইଥିଲେ সেতির ভিতর 5 নম্বর যেন দেলে আজি সরকার পয়সা, তো সমস্তଙ୍କର ইনকোয়ারি হয়েছে। ইনকোয়ারি হেলা পরে কাহাকে যদি 60 বর্ষ হইতিবা সেমানকু পয়সা নিয়ে আসে, কিଏ যদি ইনকম বড়ি যাইছে কাহারটা বলে সেমানকটা নেই আসে, কিଏ চাকরি পাইଥିବେ, କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ ତ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାହାରିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ପଇସାଟା ଟୋଟାଲି ନେଇ ଆସେ ଯେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାହାରିଛନ୍। আর যেମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ আর ফির भी যদি পয়সা নিয়ে আসবার আপন মানে থরে শুনি দઉં। দেখুন সরকার গুটে গুটে করে পয়সা নাই দিওন, জনে জনে করে পয়সা নাই দিওন। সরকার একা থরকে পয়সা দেসন। গুটে বটম দাবি দেসন বলে সমস্তଙ୍କ পাখে পয়সাটা একা থরকে যাইছি, যেনটা কি সেটা সিস্টেম আছে। কেন সিস্টেম? ডিবিটি সিস্টেম। ডিবিটি সিস্টেমরে সমস্তଙ୍କ পাখে পয়সা একা থরকে যাইছি, গুটে থরকে যাইছি। গুটে সুইচ দা বলে সবু খাতারে পুরা পয়সা যাইছি, যেটা কি অ্যাকাউন্ট নম্বরে পয়সা নেই যাই, সেটা আপনার আধার নম্বর হিসাবে যাইছি। আধার নম্বর ডিবিটি মাধ্যম বলে আধার নম্বর ডাইরেক্ট ব্যাঙ্ক ট্রান্সফর, যেনটা কি আপনার ডাইরেক্ট ব্যাঙ্কে পয়সা ট্রান্সফর হেসি। কেତେବେଳେ ট্রান্সফর হেসি? সরকার যেତେବେଳେ সুইচ দাবি দেসন। গোটে সুইচ দাবি দেবে মানে সেটা কনেকশন আছে যে সমস্তଙ୍କର পাখে পয়সাটা পৌঁছি ଯିବା। কাহাকে একা একা করি গুটে গুটে করি থরে থরে করি গুটে অ্যাকাউন্ট গুটে খাতা করে পয়সা নেই দিওন। তো এ ভিতরে বহুত লোকর পয়সা এবে তকে বি খাতাকে নেই আসে। তার কারণটা শুনুন। দেখুন আজ্ঞা আপনি জানিছন সমস্তଙ୍କର খাতা গুটে ব্যাঙ্করে নাই ন, ସମସ୍ତଙ୍କଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି। କାହାଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଇବେ, କାହାଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଇବେ, କାହାଟା ଏୟାରଟେଲ ପେମେଣ୍ଟରେ ପାଇବେ, କାହାଟା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲରେ ପାଇବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, କାହାରିଟା ଗୁଟେଥି ନାଇଁନ। ଆଉ ଦେଖୁন যেহেতু ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ତ ପଇସାଟା କେତେ ଜଣଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାନ, କେତେ ଜଣଙ୍କର ପାଖେ ପଇସା ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବାର ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖେ ଏସବିଆଇରେ ଗଲାନ, ଆମଟା ବି ଏସବିଆଇ ଅଛି, ଆମଟା କାଁ ହେଲା ଯେ ଏସବିଆଇରେ ନେଇ ଆସିପାରବା। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଏରିଆର ଲୋକ ନୁହେଁ। 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ କେତେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା, କେତେ ନା କେତେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା। ତ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟା ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ ତ କାଁ ହେଇছে দেখুন ডিবিটি মাধ্যমে যেহেতু পয়সা যাইছি, তো जेन बैंक रे सर्भरटा पूरा ठीक भावे चलीছে, जेन बैंक रे सर्भरटा ठीक भावे चलीছে, लिंक पूरा ठीक होचे, जेन बैंक रो सर्भर टिके भी डाउन नहीं नो, लिंक पूरा क्लियर होचे, किछि किछि प्रॉब्लम नहीं नो जेन बैंक रे, बोले सही बैंक रो खाता रे पैसा पहला पहुंची छे। काहे जे सब बैंक रो पैसा समान भावे नहीं आसे, केन बैंक आधा घंटा परे ट्रांसफर करसी, केन बैंक गुटे घंटा परे ट्रांसफर करसी, केन बैंक 2 घंटा परे भी ट्रांसफर करसी। तो ए हिसाबे काहे हिचे देखुन जे सर्भर हिसाबे रहला आपनकर जेन बैंक माने अच्छे, मने करूँ आपन गुटे डिस्ट्रिक्ट रहले आउ जने गुटे डिस्ट्रिक्ट रहले समान बैंक अच्छे, किंतु से जगह रे गुटे डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर सर्भर चालू छे आ गुटे डिस्ट्रिक्ट सर्भर नहीं न। तो केमती हेबा जेन सर्भर अच्छे सेन पैसा पहुंची जिबा, और जेन सर्भर नहीं न सेन पैसा लेट लागबा। जेते बेले सर्भर आसबा सेते बेले खाता के पैसा ट्रांसफर हेबा। तो ए हिसाबे आज्ञा जे आपनकर पाखे एबे तक के भी जदी पैसा नहीं पहुंची बेले आपण माने वेट करूँ। बहुत लोग के पैसा नहीं आसी, बहुत लोग पैसा बची जाइए, जेनटा कि से योग्य अच्छे पैसा पाइबे, किंतु तांकर पाखे एबे तक के भी पैसाटा नहीं पहुँचबार कारणटा काना इटा एका जेनटा होचे आपनकर जदी अयोग्य रही जाइछन बाहरिछन बेले आपनकर कटि जिबा पैसा नहीं आसे। जदी योग्य अच्छन जदी आपनकर पाखे पैसा नहीं पहुँची बेले आपनकर बैंक रो सर्भर डाउन होचे, सर्भर जेते बेले पूरा क्लियर भावे आसबा आपनकर पाखे पूरा पैसा टोटली पहुँचबा। तो जानिछन आज राखी पूर्णिमा बैंक माने छुट्टी अच्छे, तो सेति लगी सर्भर डाउन अच्छे, सर्भर डाउन है बोली करी आपनकर खाता रे पैसा पड़बार लेट होचे। जेनटा सर्भर चली पूरा ठीक भावे से पाखटा से एरियाटा पैसा फटफट पहुँची जाऊे, जेकोसी बैंक भी था जेन एरिया रे सर्भर आज नाई न, सर्भर जदी डाउन अच्छे से जगह पैसा पहुँचबार ठीक धीरे धीरे जाऊे, केते बेले घंटे भी लागबा, केते बेले 2 घंटा भी लागबा। ए हिसाब से पैसा आबार लेट हेसी, नहीं तो सरकार गुटे सुविच दा बेले समस्तଙ୍କର बैंक के पैसा जाइसी, समस्तଙ୍କ खाता के पैसा पलै जाइसी, समस्तଙ୍କର डीबीटी माध्यम रे जाइसी। काहे जे आप सरकार जेते बेले सुविच दाबी देबे बैंक के हे कर पैसा आसबा, बैंक के पैसा जदी नहीं जीवा बेले आपनकर खाता के पहला केनता आसबा, पैसा नहीं आसे, पहला बैंक के जीवा।
बैंक रु आपनकर खाता के ट्रांसफर हेबा। तो सेति लगी बैंक के जेतेबेले पैसाटा पले जाइछे और सेनो जेतेबेले सर्वर डाउन रहिछे बेले जेन बैंक रो खाता माने सर्वर डाउन रहिछे जेन मानकर नै आसबार बेले से मानकटा बुझिनु जे तांकर सर्वर डाउन होचे वर्तमान सुधा से मानकटा पैसा नै पहुँचिबार सेति लगी तार बिना किछि नै। जदि आपण जगियो अछन पैसा जदि नै पहुँचिबार सर्वर डाउन होचे पैसा नै आसी पारबार और जदि आपनकर सर्वर चालुचे जदि आपनकर पैसा नै आसबार बेले आपण माने भाबबे जे आपण जगियो बाहरी छन सेति लगी नै आसबार इटा गोटे गला तापरे रहला आ गोटे रीजन अछि। तो देखुन जदि आपण जगियो अछन सर्वर अछि सेतिर भितरे जदि आपण अजगियो नै न फिर भी जदि पैसा नै आसबार बेले आपण माने जानबे जे किछि नै किछि त्रुटि आपनकर रहुचे सुभद्रा योजना पैसा पाइबारे किछि नै किछि त्रुटि रहुचे केन त्रुटि रहुचे देखुन बहुत लोकर डीबीटी भी नै न डीबीटी जदि नै थिबा आपनकर सुभद्रा योजना पैसा नै आसे काहे जे डीबीटी माध्यम रे सरकार पैसा देसन तार पर जदि डीबीटी अछि जदि डीबीटी थाई करी केवाईसी जदि कंप्लीट नै थिबा आपनकर सुभद्रा योजना पैसा नै आसे काहे जे बहुत लोग केवाईसी कंप्लीट नै न लोग माने ऑनलाइन रे चेक कर देसन डीबीटी अछि कि नै न एनाबल डीबीटी लिखि देबा एनपीसी रे चेक करबे माई आधार रे चेक करबे बेले डीबीटी एक्टिव लिखबा बुझी जिबे कि डीबीटी अछि किंतु केवाईसी अछि कि नै न बहुत लोग चेक नै करबा केवाईसी लगी आपण मन को निहाती बैंक के जी चेक करबा के पड़सी जे केवाईसी अछि कि नै न केनता जानबे नै तो आउ जदि तार आउ गुटे सिस्टम अछि जदि आपण मन जानबा लागि चाहछन ऑनलाइन रे भी जानि होचे मोबाइल माध्यम रे एबे जेंटा सिस्टम आसीचे आउ गुटे जेंटा कि अछि आपण मन जेतेबेले पैसाटा विथड्रॉ करि जायसन केनसी शाखा के बैंक के जेतेबेले फिंगर दे कर पैसा उठासन तो फिंगर दे कर पैसा उठौछन जदि फिंगर रे आपनकर पैसा उठुचे बेले तो आपण जानबे जे आपनकरटा केवाईसी चालू छे और जदि फिंगर रे पैसा आपनकर नै उठबार बेले आपनकर डीबीटी अछि सेटा से जगह रे केवाईसी नै न सेति लई आपनकर फिंगर नै उठबार फिंगर रे नै आसबार कि आपनकर पैसाटा टोटली नै उठी पारबार आपण जानबे जदि फिंगर रे पैसा नै उठबार आपनकर केवाईसी खाता रे कंप्लीट नै न खाली डीबीटी अछि आ जदि पैसा उठुचे बेले आपण जानबे जे आपनकर डीबीटी भी अछि केवाईसी भी अछि फिंगर रे तो ए हिसाबे आपण माने चेक करूं जे आपण माने वेट करूं जदि एबे तक पैसा नै आसी आपण माने रातिर 12 बजे पर्यंत वेट करूं आ जदि रातिर 12 बजे पर्यंत आपनकर पाखे पैसा नै आसबार बेले आपण माने जानबे जे आपनटा किछि नै किछि त्रुटि रहिছে सेति लागि आपनकर खाता रे पैसाटा आसी नै पारबा तो आपण का करबे आपनकर खाता रे डीबीटी केवाईसी कंप्लीट चेक करूं आ आपण माने वेट करूं रातिर 12 बजे पर्यंत आपनकर पाखे पैसा 100% पहुंचीबा जदि आपण जोगियो अछन बैंक रो जेते सर्वर डाउन थिले भी 4-5 घंटा रे भी आपनकर बैंक रो सर्वर निहाती आसबा आ जदि से जगह रे सर्वर ठीक रहेला सब ठीक अच्छे बेले आपण जानबे जे जोगियो नै न आ जदि किछि नै किछि त्रुटि रहउचे जदि सब ठीक अच्छे जोगियो अछन फिर भी पैसा नै आसबार सेति भितरे किछि त्रुटि थिबा नै तो आपनकर बैंक खाता रे डीबीटी होय तो नै थई पारे कि केवाईसी नै थई पारे ए हिसाबे बहुत लोग पैसा माने अटकी जाइछे आपण माने वेट करन रातिर 12 बजे पर्यंत आपनकर खाता के पैसा निहाती पहुंची जिबार कथा और रातिर 12 बजे गला पैसा जदि नै पहुंचिला काल के आसबा नै आसबा सेटा कहि नै होय काहे जे डीबीटी सिस्टम टा जेन दिन से दिन पैसा आसी जायसी तार आरो दिन आसबा नै आसबा सेटा तो नेक्स्ट वीडियो रे हम स्टेप जानला परे कहि पारमु सेनर अपडेट पाइला परे एबे जेन अपडेट टा थिला आपण माने रातिर 12 बजे पर्यंत टिके वेट करूं आपनकर पैसा आसी जिबा।